Bati sa sulod duol sa atong Ginoo. Unsay buhaton niya nato mga igsoon, I will give you rest. Tinuod na makapahulay siguro ta, pwede ta mohigda sa atong higdaanan, pero mga igsoon, dili na siya ang tinuod nga kapahulayan. The Lord seemed to be saying, all you who labor and are burdened, come to me and rest. Dili lang ang mga tao sa kalibutan ang naasa walay pahulay. Kitang tanan mga igsoon, tanan magtotoo man o dili magtotoo. Nagkinahanglan ta og tinuod nga pahulay. Bisan pang ang mga nag-alagad or katong mga igsoon nga nag full time, napoy mga igsoon nga nag part time, di kinahanglan gihapon nga moduol sa tong Ginoo. Kay nga tong Ginoo ra mo'y tinuod nga makahatag nato og kapahulayan mga igsoon. Men, so kung sa mga tagtungod, kung naamoy mga gipangbati, ang amo ra gyud ikadasig mga igsoon nga duula lang ang atong Ginoo.